na mutegeri wa Wero TV ni boya non tobo kwithwa watanirite na bature ingi na utarango kwirite ukabere tuketha twatanirite na Professor Jacob Kaimenyi ura wetherwa ai minister wa miunda ndene ya nthiguru ya Kenya. Karibu sana Professor. Na ni boya non tobo kwaranĩria na baturi. Na tuita straight case yo yabietu Professor utaura twarigia kuona ntere cia ceremony cioneke obunge kya buri Anthony bakutheta bakiwa biba kuona thina kana iba ku experience mathina kwithwa bakiewa title deed cia miunda yo no nto kwina challenges onto yu saide una kwina mibango nwero kuya ku bail anto ba batetheria kuona title cio ba mbere ndenda kumenya ibaga muno kathambi no nto wa kiuria kiu ndenda kumenya ithina iri kubena cio nikenda twabatetheria thina pengine ambumba kwirigirio ni ati antu bamwendo kumenya antu barenga title deed itwetekanirie na county commissioner na land registrar akikisha muntu wonde bagwita nao tebe ya tauni bagwita nao barenga title deed pengine ngategera moneda ubango yutathithwa wajairi guti ndenda bamenya ati utimbe chababu ikurea cia kuewa title deed cia kurenga title deed ugetu ambecha kwi muntu kwenda kurira au na inkukumo inyayo ngategera tukumenya tubetu ndurini ibathangika na batiringetuma ukathangika nuguri kuringetuma kana inyo kandika barua yoma wacho utethio na twagutethia na ndibagwa kuga na ndibenda thina ndenda kumenya ithina iriku bingi nkubania thina ngibomba kuwa benyo pengine muntu anenkero title deed ndi netirwe kana ngina netirwe kana kinya mukurowe kana mukuro muntu kwa netirwe andu ukaruria na takathithia kenda title deed yeu rito rigarurwa ria ndene rito yawe kwina thina ndi kwendo barikania mandu jaidi wa mbere ni ati itawa succession itikariyo karisa mani kwa antu baada ya mbeche nyingi mnali kutikariyo na ndibaje kidogo wa mbere wajairi twi ministry indi kamati kana committee igutegera mantu jau nyatia ekuraba kana ntigwa ciumbutethirwa nontu thine utendene mirweri indene mawa ine untu kungi na Kenya muzima kuyo kwa mantu jau tuikaja murika twithirika itona datu mbotetheria antu betu bara aendo bao betrwe na batikumba kunenkora title deed huko ibamwe kwa kuurasia mtu eke position onto yewu onto kaiteneka na ata bateri ni kweli onto ibathi aterite mantu yau kaiteneka raya na yakabate kuthikirwa iwatike tumkwira atiri ndorini ngetumkwira atiri ati ndenda kumenya mathina jau no tuwete kombira mathina ndakwira kuthugania ndenda kumenya ibauwe na thineu kenda nyambumbo tuma land registrar uro karamiru aja mwirete nao ategere mantu na ndona kwina inya ndomba kone thina nini muno ngatuma muntu kumendi quota kana nada ino ndu umowenu na kweli tu antu bakiri ya thina itutima nabo igitare onde bakirira ndego batetheria ikwethiritwo kwina thina ntere cia kiuti na atiatika boda ya Isiolo na Meru Professor nantu ibethiritwo bakirwa bamwe bariwani onto bwa nyumo cia ndethia bangi bakawani miunda lakini ikwethiritwo antu bakiumira antu bakuwa ni title deed antu batena cio kuwa antu batikumenya kanya ko kana boda ni kureta thina ni mbibomba kwithwa biretete thina na ikethwa ni mantu ya miunda na atabomba utetheria antu bau ni kenda bareka na ndo yu cienjere yu ndi kwani iminda ke mtu wa iminda ke iminda na mantu yanki moro nyang'ombe ndi antu baru yera ng'ombe kwa kwenda tunya bangi ng'ombe yoma kintu kira iu wambo bakuwa na atitu trikari muno na nderite inya county commissioner ruwa muno ndavira no mwanka bete bagwathenia ndu baguma tiborana na ndu bakumegembe yes kwina micemanio
kwariria mantu jau bone na nyungwiru bite thina inaumite ikeja kwirwa iwizi wa ng'ombe tutiwi kuianira ng'ombe nontu kweli twarwa na antu bora waja unkue bora bamwe bakwire utekintu kithukuja kuwa muntu akuragwa na tiu wake ria kwina andu ajera ndukumenya antu abakamatuka baumenja ciao yoma baumanja ciao kinya biachara ya barathithagia ciukwama sukuru ikaingwa na kuri sukuru ciaingwa ndorini muntu akathomera rinja yoma muno baba kuthomera igerio bia biitendene mwaka juju yite muthiene kuthomera benja tigintu kiega kabisa no nduro wakariwa igitara rekeri ya kinya batiuma kuthithia bwega ja baba ngi batwire bena thiri igeto mkwira antu betu bategere mantu ya muno inya beto micemanio neji mantu jara bagetekaniria iba kujuria jo antu akuga ngania thithia kintu kige kwenda kuona atiri kinya siasa tekabobugi muno tankwa muno utere nururwa tiania ki ayembe a siasa batibu yondori no ndo atega nyande ne Mombasa uturi nandi nyande ne ya Nairobi no kwigwa kura antu bambirije kumatuka thai kuma Nairobi kenda wita naro ciariro ya kigandini kenda wo tura tuge madare kana guntu tura guntu nguya kuka wana ni tariki nyanya wo geta Meru naro ciariro enontu komba kugendwa ankwenda kuruburo ko muthikiria wonde guntu kurori ukathithio nontu wo uma o matuka kithia Mombasa Lamu Kilifi ume nao kenda ningi ya Meru wetere kura ciaringo chokera mukaire uroke thithietie oketho kiuga berema utiringa kura ora kuringa kura utwanjire mwe kuthura antu tutibiri kuthura wa mbere bwajairi antu bara otigire bere mataka baingi pengine bau ibapatina injire mwe egwere pengine ku muntu werekanite kenda buringira muntu kura kana patiu tukumenya inya tukuthukia muno ngonguga kanka gora ndaigirwa antu batongere bangi bakiuga na ndienda kuimisa muno ukagita muntu wetu umba uburi kumatuka nugugwa indikira ene tumi nkari nyana matiangi ndere muntu mwe rwa nkari ya matiangi mwire manto yombira enankiragia okeja kuthwa ni thaka ntuko ni kwina thina muno twendere antu batwi unda ndathondekere kamate egutegera thina chida ka Meru mucima kuma thuchi mwanka tunyiri muno imbwithira maingita ogongo report no mwanka twakikishe thina cia miunda ndene Meru ikuthira na ndiuga ndi mutongeria inkarite gitikiu kana natia imbira antu bamwe Doreen ukeja kwithura kwina mutiu munene utuba kurirwa kinyanga iye kaura ngai na enchogo utuba kurirwa no ndu mutiju ya kwi batu tuna batima mutongeri ondiguru iji yawe Uhuru Kenyatta na tuendete sana na gintu kake ne tumi mutiju juendere kwithwa jurunga mi juribite green lakini tukuru turemera jukagitwa twakurwa kunu tariki nyanya na mutiju kejo kurwa ikuga ati tutumba guti ngai ura tukaurirwa wona kuenya kaimenyi gageta kaimenyi ura burega ira butererie manto ithaka biukugira atithirwa ryo indi kenda ibu kwenda twendere amaindro ya mega munene ondiguru na ringiro kura ndiwo non tutiwa kimantu twina mantu yangi maindro ya miunda pengine ngakwira bandaye maindro ya miunda yandene myaka ingitirie 5 twathurwa batwi kana thirikari ethurwa ni atatu kathithia mantu ya miunda
nikenda antu bakagitata bomba kuibanganiri no ntu batyo dirikari igintu kira itikitie igintu kingi gitagwa demokrasia ile kwenesa mantu ja kutho muntu na mari yara jambane mono ithaka ndolini ntia no kuimanyikana kwirigira rira uwe wi mundene jutina taito diti kugana rija gaitina uketho we mundene utina taito diti utiumba inya wakanyumba emaiga tonto ti munda yo ijwaku kana jizo wako ngonguga yani uti maendeleo yake ndo yale ndo tumuto ndako na maendeleo untukura aije kwa kika ikwawe na ingekugitaria wisa ukasia kiuria kiu professor na tanto basi thaira kire situation onte uko atweka ibo otura kuntu batena title deed cia miunde una na tabomba otura ke situation onto ye ubatederwa wambere gitumi ikwaria uma kwiguntu kumwe ukarite miaka mingi muno na antu batina title deed gaya gituma antu bate kunenka inya title deed moi mateta mateta kikimiriga kikinja na inya kotini antu beto bakuma rutererwa igembe yani na inya ntere imwe chime diraja ibendete gwita kotini muno nugigwa rai munda jo gwita kulirirwa sabe na yo akinye gitara subdivision ukaigwa muntu agwita kotini auga munda jojo tijo kaimenye munda jojo tijo ndolini no kume ndolini kisi tre kotini yombo karakume aka 50 miaka 70 mwene munda atirokua ana bawere baterekata kankwenda kwira antu betujo kinde ne mpangilio yetu tugite twa promote kana tuikira inya muno iya itagwa alternative dispute resolution mechanism alternative dispute resolution mechanism mantu ya ithaka ikugatiri kwi na njira nyingi muno ciotetheria antu bathiria mateta ja miunda tiracima wite ndene court kwirwa itwa land and environmental court antu ita kotini kwi into itwa inya mwiriga jwani uwendo lini tena thiyo abagu autigira kiraka na mutaranya kwa kendo gutunya kana kasi ni oku mwiriga no juju gwathura na njira raisi muno no ntu beijara uma buri bageja bere mutaranya kwa wandu kumenya munda jojo abagu au mbere akwa kana mbere etwa aere ndolini na jwambiritie kumanya mwankara bakoni mwanka lakini no kuona yaka also issues ya miunda na utumira intonto ya meria ere strong enough kwanti watu unkura mbere ma iraisi kutembecha watumira wajaire ndakwira ati antu wagwa ubeje wumba kuma kaumo mwanka mudia mwanka jwa mudia mwanka jwa mudia ni nyajuri kinyanjuri ncheke juri ncheke ni nyajuri ncheke ne teragia muno inya gitariri ya ogongo report kada kamitira juri ncheke ne tu etetheria miru kuthiria magamba ya maingi nontu ne akuru bene shima na baiji nyamyanka ya miru kuringana na historia ineri na kwina atongeria ba mere ya miru Miunders Owners Association ibari yao na itwari na meriga mieru Miunda Owners Association atongeria ba kundike ni bari yao na ni baithero bakitheta kana ni ba complaina ni ontubura ba wa dirikari ni bangete kuoya miunda ya ntuba kuma nothimenti dirikari ya county na ibari na wasiwasi mno bakiwa ontoboti fair na iba kwenda utetherwa nikenda dirikari itaukumire miunda yo na ataomba kuwo konya manto ya isiasa tu nontu manto ya jonde yara idaka bibiri kujo kwe dirikari the national government kana county government sheriero uteu mbo tunywa munda ndolini u antu bakugania kwi muntu rengetwa unande
kumuthiria ndegi siasa na kwenda kwira antu betu bakareta ubumi butine tumi inyaba bakuga Miunda Association kute miunda emwingi ibaburi kumenya siasa sheria na chinchije nduri ikundi ja biu bitumba kurungamira miunda miru bonde ndena bamenya ujo mwaka muthiru itwethire twathi kwa kwina act iretwa Community Land Act mbere mamira Kabia County birungamiri county government kwa bamenya wajairi Kabia mwingi kuma nande bikarungamirwa nire witwa Community Land Management Committee kinyora uraira arauga goro ni urongo thirikari itagarure cia sheria ni kende menyera community land community land da kurende nenjana ciao cia Community Land Management Committee na committee uchumba kwendia Kabia bya mwingi uchumba o ni kuga ati yo mburia nande uteu umba bombo tunyo ithaka bienu na committee leo nugo nguga bila ngabera ke kaba bwiri ku thirikari county egere otetheria antu na inyabatu tu atetheria mono kuda kwina County Land Management Committees Kenya muzima na itwambiririe process hiyo wona wa ni twari na governor Munya o kiumio ki na ari kurwa kiure kiu na rombere kuwa ukaithwa kwina unto ya bou national government ake niyo yomba kwithwa yina responsibility uya kuoya miunda kire antu kwigiture araugaga ka araugaga ujo liria tuge pengine tukwenda kule antu batine kithaka batine thaka tuge kwa mfano jabana ndibo kwa basilimon kana inyana kwina ndwa antu bakandi space kwa batikro choka kairi akwina minda yao antu bagutubudi kuhakikisha bakona ithaka munda guntu kungi now kenda bona munda guntu kungi pengine otira kithaka kia county kireo in the National Land Commission no iba igure kithaka kungi iba nenkere na itawa compulsory land acquisition ono kuga ati kwa mfano county ya Meru ikeja kuga nandi batu tukwenda kuja kuina industry Antoana kana itu kwenda kuja kuina stadium nene sana indi kule antu baturaga kulinga na sheria thirikari no gurire antu bau kithaka kiu na igwitwa la compulsory land acquisition ni kenda bakomba gwaka stadium yu ugonda gwa au ni ake dene I think on this chapter 60 kana gitukingira kiu constitution ya Kenya katiba ila yu thirikari national government no mbe kujukia kithaka ni kende gwa ukomba gwaka industry inyano kwa standard ngejiririo na ndamu kurukirite gwateka ntwararirwe mbecha tukenda kwa pengine kudoi tu kwenda kuthia ndamu nene muno ya Tharaka Nithi ndamu nene no kwa 57 large scale dams itu kwenda gwaka Nithi twithirikari nara okenda bweta gwaka ndamu guti antu baturaku antu bakabu mbo batunyire byo ithaka byao o utheri to banga banegero no ndururu bas na tukiariria mantonto ya yau tukuona Isiolo ni irokerwa airport na Antonia kwina antu wikwari na ene miunda na kwina bamwe bo bakuwa mwankira thai bataomba ukompensatwa miunda yo kana banenkerwa nombi nukuona yakaba atetherwa na onto bariwa deadline iraba mwanka thai ni thiri na utebo baromba no tetherwa antu menya kuya TV ne ukauga jau ya tuteria baburi kwandika baruga ki chairman of National Commission baraba buri uba compensate kila bata compensate wa ibandika baruga bampe copy bamba copy nkagiri utonyera mantu jau
kenda batetheka na tabomba ukinyelende wate wanda kwira ndakwira ati guthi ndori kwira kairi uni tekanti umbo ukinyirika antu weyinje kwa murathankari na dirasi menya weyinje murathankari ndagwa wa mbere mwibandike barua bandike barua National Commission ero ebatethairia bampe copy barua eu beno barete barua anja kana batume na box chia ministry kwani ko shida gani ainkuthania ikundi kiu uteta ni antu bathomete na baijura bakomba kuona address kinya email ya ministry kana nada ndolini antu bataka ya biwete na tukiuma makimanto ya miunda kidogo thai siasa icio yeteta ningi kaunti ya Meru na iaka siasa bakuringa siasa cio kindurijo antu ndiba kumenya undi mutiania undi muimenti undi okuma na kire maoni yaku no kuona ya kaunti bomba kureta ndwa kura ikiringwa mweri wenana tariki 8 na kithani uma antu no kuruwe na taomba kwa advice antu nikenda tumba ku avoid bloodshed kumba tugetira au ima antu bomba kurwa kwa ria uma ande na imbiri tantu ya maingi muno antu bagetikiria asiasa batuma barwa no nturo kaumia timu siasa yoma timu wana wa musiasa timu ekoro musiasa ni ana na antu bangi batiba siasa kabisa kintu kio tumambigwenya buruburu nkoro ko gikithara ni kuona antu beturikania mantu jathirire ndolini imirantu ndirantu ruarwa bagio laigwa kiuga baba musa kidhumbi kana tuduranira na itangu ikangeta kuke kwendia makara na mbaki igita muno na tukutari na dina na inyau tuli nandi ibija tumomba mwite murathankari nandi achiarirwe biashara maua town ibije kura ntuba kuma maua na tiania bagurite munda githauka bagurite munda mirimani na baka na biashara Meru town antu bonde ibaburi witangu be huru bakiga gwa thirikari ni baetenya security egutosha tutibe kuira muntu ati wona ntu uri muimenti ya biashara mawa wingwe kana ume nao kana withwa ume tegembe kana tiania wina biashara de Meru town tugioga itangu wina aja kana tukuhiru kari ngira mutiania kura no ntu movement euni bimbi tontura batu tuture ndolini tuture twende namo yoma kuorana bia biashara na ndiki atuma tuiro no ntu musiasa ki na kwenda kuringirwa tuge gitikinari ki atuma tuwitumuitikiria tuthurire nyimbi ntemana utine tumia nkoromba muthikiria ra ukithuri kara kuringa kura ukaringira muntu kura nontu aumite tigenia imenti kanegembe kana chuka kana dharaka muringira kura nontu muntu mwega imuntu bakuita kwanya machiara ya mega kimaendeleo tontu bwathomaga noe mbugite bya maingi bono kana buga no rurijo rwetu buguga kana mwiriga rwetu tukambia kuthithia u tukwathura na Kenya yothe na ndenda kuantwa baraba kaugo tariki 8 waigua muntu akiuo kana thinga supporters bawe ukamuringire ni kura bu no ndo twathithio miaka ingi 5 twatura kurira tugia kwirwa ka hivyo miaka ngana 5 ya mutu mumu kana muntu utikuona iguga
Na tukithiriria profesa na njira ingui kabisa ngenda wariria athikiria kana bara batuloletie thai ubae miambo ekuwe mwisho. Miaka ndeno bwira uju antu betu nkithiragia ibwa ndarimire bwa ndombera guni nda munene wa ithaka na yari nginde kirikathiari nkienda kwingwa ngwine ibwa ndombere ndara kwingwa ngwine tukikana manto impeachment ndienda kuga uchu ati batwi turikane kiama na imbirirantu muno kiama kirikana muntu kirumia kidaito kwenda Uhuru Kenyatta aturikana ati koriwia na Meru kuma thuchi mwanka tonyiri itumurumie kura twachoka tukauga kajuga Ndorini gatune aga gakinenkaniria kidaito kwenda tutune akuma thuchi mwanka tonyiri kana Meru County tune akimaendeleo katukanenkaniria na imbi tukanenkeria Uhuru wa Kenyatta ni kura kendo kira runene tariki kenda nondu wa kura iria tumuringirite akauga uitene ui antu wa Meru baba mpendete oju ndemya kuiwivo uona uga na nditume akanara tariki 8 turinge kura turikanwe ndene historia ura twaringire kura othikirani kuma Kenya mzima utiantu bangi bachitite kuringa kura ya Meru ndibo ya sana bwana Kaimenyi no ntobwa kwaraniria na batwe kaitene kauko